Okay, may nanalo na sa Best in Costume. Ako mga taga si Ari. Uy, wala nakikinig, guys. Guys, may announcement. May announcement, may nanalo na. Premyo, maganda premyo. Uy, teka ha, bawal ang girlfriend. Gusto ko na siguraduhin. Ang premyo, isa pang round ulit sa mga foods. Sana ako yun. Okay, may nanalo na. Sa Best in Costume, siya raw si Pink. Woo! Miss Alice Dixon. Alice Dixon. Uy, come on over. Christine Velasquez. Christina. Dan. Woo! Woo! Picture. Iha, lapit ka dito, Iha. Iha, lapit iha. Ito yung award mo. Kiss yan, kiss. Speech. Uy, Kirsten, mag-speech ka. Kirsten! Okay, picture. Ayun yung picture eh. Ayun yung picture. Dito naman. Dito naman. 1, 2, 3. Kirsten, speech. Pwede ba lang Marlene yung sino gumawa ng costume? Ibuhok muna. Sino na nag-makeup? Sa hair. Yung buhok saucepan lang yan. Ano yung kinarinig? Anong klase ng saucepan? Yung saucepan sa washroom namin. Tapos yung sa mata. Ano yung sa pencil? Wow! Frank Prevost yan. Judges. Frank Prevost yan. Okay. Speech. Pang-YouTube yan, pang-YouTube. Ay, wala ko. Mamaya abangan mo. Thank you, AG. Happy birthday. Kanta. O, isang kanta muna. Uy, teka! Singer yan, alone. Alone daw. Guys,